हेलो एवरीवन, आज हम लोग केंट आटा एंड ब्रेड मेकर में ब्राउनी बनाएंगे जो बाहर से थोड़ी क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट एंड गुई है। आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। और ये केंट की ओरिजिनल रेसिपी है और मेज़रमेंट भी उसी के हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं केंट आटा एंड ब्रेड मेकर में ब्राउनी बनाना। ब्राउनी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो इस तरीके से हैं।